Okay. Gérard Lenormand. Gérard Lenormand. Le Normand, le Depardieu. Normand. Pardon. Le Normand. Le Normand, c'est Gérard Lenormand. Le Normand, c'est l'Alsacien. C'est mieux, c'est mieux. Alors juste un point très important. L'endroit où nous sommes, c'est un endroit qui est appelé, ou qui est connu sous le nom de la flèche de Ras Rmel. Ras Rmel, c'est le cap des sables. 40 ans en arrière, cette partie-là, qui mesure à la base donc 3 km et 10 km ou 7 km de longueur, était, comment dire ça, un joyau naturel, d'accord, un endroit très apprécié par les visiteurs de Gerba. Il y avait des dunes plus élevées que celles d'aujourd'hui, mais que voulez-vous, les hôtels en ont pris une quantité, les habitations particulières en ont pris une quantité, et les routes aussi goudronnées en ont pris une partie. Et donc le paysage que vous voyez là maintenant est désolant à cause des constructions. Bon, je n'incrimine pas les hôteliers parce que Madame Lequil en fait partie. Bon, c'est pas grave. D'accord. Oui. Le premier qui a enlevé les dunes dans les années 70, oui. C'est le gouverneur. C'est le gouverneur, d'accord. Il a rasé toutes les dunes qui voilà. étaient. Suivi par Mongé Lequil. Non, Mongé Lequil, non. Au contraire. Il a couru en slip jusque chez le gouverneur pour l'engueuler en disant que la mer allait avancer et que c'était un scandale d'enlever les dunes. Tout à fait, merci Madame Lequil pour ces renseignements. Alors, cette flèche-là, appelée la flèche de Ras Rmel, est classée Ramsar. Vous savez ce que c'est Ramsar? Ramsar, c'est un traité international pour la protection des zones sensibles. Donc toute cette zone-là est sensible et classée parmi 20 autres sites tunisiens classés Ramsar. Ramsar est une ville iranienne. Le traité est signé en 1971, le 2 février, et ratifié en 1975 par les pays donc, des Nations Unies. Donc cet endroit-là acquiert une particularité écologique importante, intéressante. C'est un lieu de nidification et de repos des oiseaux migrateurs. On y trouve les flamants roses, les mouettes, les sternes, les goélands. Et en plus, il y a une grande population végétale importante. Donc vous voyez que cette partie-là acquiert une importance capitale au niveau écologique. Elle est fragile, elle est sensible. Et l'État l'a considérée comme région ou bien zone Ramsar. Donc il ne faut pas toucher. Tu peux leur parler de projet de classification? Oui. هذه راهي تاريخيا كانت معنا جيست كوتي هذه كلها كانت بحر، والدليل على ذلك هي وقفه تاريخيه باش نعطيكم لمحه تاريخيه، لان برج غازي مصطفى كان يمثل رباط للاخوه بربروس، والاخوه البربروس معناها اللي كانوا يخدموا معناها كما نقولوا حرب الوكاله اللي عملتهم الامبراطوريه العثمانيه ضد الاسبان، التواجد الاسباني في تونس والجزائر. معناها اللي يحكي يقول سيسون دي دين دي سابل، صحيح ثم دي دين دي سابل، اما في اكوتي دي مزرايا معناها في المناطق تقريبا اللي من الكياس غادي، معناها كي نقولوا من البيس ما غادي. تاريخيا هذا كان المد قوي برشا، على خاطر كانت فيه الغزوات نتاع القراصنه، لان الاسبان والامبراطوريه العثمانيه traduire cette partie-là. Parce que nous avons d'accord. الحرب كانت المنطقة جربة، كانت الحرب دائرة ما بين الأخوة بربروس اللي يمثلوا بالوكالة على الإمبراطورية العثمانية لزامبير أوتومان، والفرسان مالطا كان يمثلوا بالوكالة لإسبانيا. معناها كي يقولوا هذه سيسون دي دين دي صابر، معناها في لي زاني 70 كما قالت الأخت، في لي زاني 70 معناها اللي يحكي أن جربة زاد ما نعملوش أن الدولة، صحيح الدولة كي عملت المنطقة هذه منطقة رائعة حديثة. أول منطقة هي منطقة ميدون الجنوبية اللي هي آركو،
وتزدين ومش عارف. هذيك المنطقه الاولى دار جربه. الا انه اللي باش يحكي يقول ان الدوله ثم حتى لي فاكتور ايكولوجيك. لي فاكتور ايكولوجيك هي العوامل الطبيعيه مثل التعريه والانجراف، هذا كله المد والزجر نتاع البحر. ما نحطوش كل شيء في الدوله. شكرا. Je voudrais insister sur un projet. Il y a un projet qui est en train de s'élaborer en ce moment-là. On essaye, donc, société civile, gouvernement, services publics, de classer Gerba, tout Gerba, monument donc, international. Hein, vous savez que l'UNESCO fait donc des efforts louables pour classer certaines régions du monde. Alors parmi ces régions, on a proposé Gerba. Donc il y a des efforts un peu partout qu'on doit soutenir, nous en tant que société civile, pour classer Gerba. Et je pense que vous êtes d'accord, elle mérite d'être classée monument international ou monument mondial. Au monument historique, voilà. Voilà. Je ne sais pas, c'est du côté de nos amis français, il y a quelqu'un qui voulait dire, qui a un mot à dire, Georges Le Breton, oui. Moi, je voudrais Philippe, oui, c'est Philippe. Oui. Je voudrais savoir pourquoi il y a des constructions là-bas qui ne servent pas à grand-chose. Oui. Ça date. Oui. Alors ce sont des constructions hors sujet, d'accord, bâties sur des DPM, d'accord, normalement elles ne doivent pas avoir droit de cité, mais elles sont là, malheureusement. Alors pourquoi? Ben, c'est comment dire, une carence de la part des services publics, tout simplement, voilà. C'est-à-dire que normalement, Oui. ils voulaient construire toutes des maisons, 3 types de maisons, Oui. pour les vendre. Et malheureusement, ils n'ont jamais eu l'autorisation de faire passer l'électricité et l'eau. Donc ça a été abandonné. Voilà. Les maisons, les 3 maisons, il y a 3 sortes de maisons. Dans les années 60. في الختام كلمة هي الكلام اللي نقولوا فيه ديما ماذا بين الحملة هذه عملناها اليوم تواصل. هي حملة تحسيسية أكثر منها الأكسيون اللي عملنا يمكن أكسيون ساعتين. احنا اللي حشنا به هو ما بعد الأكسيون هذه أنه يولي تولي تراديسيون ثقافة عندنا. والثقافه هذه ما لازمهاش تبقى في المحيط هذا نتاع 60 ولا 70 واحد اللي نشكرهم مره اخرى. نحبوها تتنقل وتتعدى لغيرنا، وهي مسؤوليه الناس الكل. اذا كل واحد يحس بشويه مسؤوليه انه حمايه المحيط ولا حمايه الشاطئ ولا حمايه المدينه ولا حمايه القريه نتاعنا تنتقل من المجموعه هذه لمجموعات تحت اخرى. مسؤوليه الجميع ان تشريك الناس اهم حاجه، راه باش ما نقعدوش ديما نفس الاشخاص هم اللي يقوموا بالحملات وما نجموش نقدموا. معنا وكالة حماية الشريط الساحلي، معنا لابال، معنا لونجيت كيف يعطيهم الصحة. البلدية كيف ما قصرتش، بعثت مجموعة من الأولاد اللي يخدموا من الصباح بكري. معكم انتم طلبة ليزات، معنا احنا في الجمعية كنا يد واحدة ان شاء الله حملة تحت أخرى باش تجي بعد الحملة هذه. Encore merci. Je parlais de cette action. Le plus important, c'est de faire passer ce message à un peu plus de monde, que cette action ne s'arrête pas ici. On doit continuer. Peut-être notre message doit prendre beaucoup de temps. On est là pour persévérer, pour accomplir une mission qui peut être difficile, mais pas impossible. Donc merci encore une fois et merci.